अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु ताला वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब अल्लाह की रहमत से खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रकू नंबर 37 आयत नंबर 268 है। आयत नंबर 268 में भी अल्लाह ताला ने इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह के बारे में ही बताया है कि इंसान जब खर्च करता है अल्लाह की राह में तो शैतान उसको रोकता है, हीलो बहानों से, तरह तरह से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से आता है, तरह तरह के बहाने बनाता है, दिल में वसवसे डालता है, जहन में तरह तरह के ख्यालात डालता है कि तुम अगर दे दोगे तो गरीब हो जाओगे, तुम्हारे पास तुम्हारी ज़रूरत के लिए पड़ा हुआ है, तुम्हारे बच्चों की ज़रूरत के लिए है, दूसरों को देने से तुम्हारे पास कम हो जाएगा। इस तरह के वसवसे शैतान डालता है दिमाग में। लेकिन अल्लाह ताला तो हमें खुशखबरी देता है कि जो तुम दोगे वो 700 गुना तक बढ़ा के तुम्हें वापस किया जाएगा। तो इसलिए इंसान को सोचना है। वो बड़ा मशहूर वाक़या है उनका, हज़रत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा का, कि कहते हैं कि एक दफ़ा शाम को मेहमान आए तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की खाने के लिए। तो थोड़ी देर में एक पड़ोसी जो था वो रोटियां लेके आया, उनके लिए खाना लेके आया। अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने भेजा खाना उनके लिए। लेकिन जब उन्होंने देखा तो उन्होंने वो वापस कर दिया खाना, कहने लगी कि ये तो कम है, तो ये आप वापस ले जाएं। तो वो जो मेहमान बैठे थे वो बड़े हैरान हुए, कहने लगे कि ये क्या बात हुई भी, आपने खाना वापस कर दिया। कहने लगी मेरे अल्लाह का वादा है कि मैं 700 गुना बढ़ा कर देता हूँ। तो मैंने अगर एक रोटी अल्लाह की राह में दी थी तो मुझे 7 रोटियाँ वापस मिलनी चाहिए थी। तो इसलिए फिर थोड़ी देर बाद वो दोबारा आया तो वो 7 रोटियाँ लेके आया, तो फिर उन्होंने रख ली। इस तरह का एक वाक़या आता है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए है, वल्लाहु आलम के इसमें क्या हकीकत है। लेकिन इससे मुराद ये है कि शैतान आपको रोकता है खर्च करने से, लेकिन अल्लाह तुम्हें अच्छी उम्मीद दिलाता है, तुमसे वादा करता है मग़फ़िरत का, बख्शिश का और ज़्यादा देने का। तो हमें अल्लाह की बात माननी है या शैतान की, अब ये हमारी मर्ज़ी पे मुनहसर है। वो शायर कहता है ना कि रुखे रोशन के आगे शमा रख के वो कहते हैं देखिए परवाना इधर जाता है कि उधर, इधर आता है कि उधर जाता है। तो अब हमने ये फैसला करना है। कुरान ने तो कह दिया फ़अल्हमाहा तक़वाहा, वक़द ख़ाब मन दस्साहा, तो जिसने तक़वा इख्तियार किया वो कामयाब हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तो इल्हाम कर दिया तुम पर नेकी और बदी, और अब तुम्हारी मर्ज़ी है तुम नेकी की तरफ जाओ या बदी की तरफ। इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, चाहे तुम शुक्र अदा करो चाहे तुम कुफर करो, ये अब तुम्हारी मर्ज़ी पे मुनहसर है। अब तुम शैतान के वसवसों में आके नेक काम करना छोड़ते हो या तुम अल्लाह के वादे पर यकीन करते हुए नेकी करने का पुख्ता इरादा कर लेते हो। ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी पे मुनहसर है, तुम्हारी नीयत है। ये अमलों का दारोमदार नीयतों पे है। इन आयात में देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा रकू नंबर 37 आयत 268 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अशैतानु याइदुकुमुल फ़क्रा व यामुरुकुम बिल फ़हशा। अशैतानु शैतान, याइदुकुम तुम्हें डराता है, अल फ़क्रा तंगदस्ती से, गरीबी से, व यामुरुकुम और तुम्हें हुक्म देता है, अमर हुक्म देने को कहते हैं, व यामुरुकुम और तुम्हें हुक्म देता है बिल फ़हशाई, बेहयाई का। अब देखिए अल्लाह ताला से हया करना जो है वो अल्लाह का कहना मानना है, और जो अल्लाह की इताअत नहीं करता वो बेहयाई करता है। ज़ाहिर ढीठ और बेहयाई होगा जो अल्लाह का कहना नहीं मानेगा।
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں تنگ دستی سے، غریبی سے ڈراتا ہے اور تمہیں ترغیب دلاتا ہے بے حیائی کی، یعنی اللہ کے سامنے بے حیا بن جاؤ۔ جو بندہ کہنا نہیں مانتا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بے حیا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھ میں حیا نہیں تو جو چاہے کرے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر تجھ میں حیا نہیں تو جو چاہے کرے، مطلب اللہ کے حکم کا پاس نہیں ہے، اللہ کے نبی کے حکم کا پاس نہیں رکھتا جو شخص، تو پھر وہ جو چاہے کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرما دیا کہ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کی ترغیب دلاتا ہے اور حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا، اللہ کی نافرمانی کا۔ واللہ، اور اللہ یعیدکم تم سے وعدہ کرتا ہے، مغفرتاً بخشش کا، منہ اپنی طرف سے، وفضلاً اور فضل کا۔ واللہ یعیدکم مغفرتاً منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ دوسری طرف تم سے بخشش کا وعدہ بھی کر رہا ہے اور تمہیں اپنے فضل سے نوازنے کا وعدہ بھی کر رہا ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ ہر چیز میں برکت ڈالنا، کھانے پینے، اولاد، گھر، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ جو برکت ڈالتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا، منہ اپنی طرف سے، فضلاً اور فضل کا، مطلب وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس انفاق کے صلے میں ہماری بخشش بھی کرے گا آخرت میں، اور نہ صرف یہ کہ بخشش کرے گا بلکہ نوازے گا بھی، وہ کئی گنا بڑھا کر اس دنیا میں بھی دے گا، فضل بھی کرے گا اپنا، اس لیے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کے پاس تو بہت وسیع رزق ہے، بڑے وسیع خزانے ہیں اس کے پاس۔ اگر وہ ساری عمر دیتا بھی رہے لوگوں کو اور دے بھی رہا ہے، ازل سے لے کر ابد تک دیتا رہے گا، تو اس کا ایک دائیں ہاتھ میں بھی ذرا سی کمی واقع نہیں ہوئے گی جو اس کے دائیں ہاتھ کے خزانے ہیں۔ تو اسی طرح اس کا علم بھی بہت وسیع ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، انسانوں کے دلوں کے راز تک، انسانوں کی نیت، انسان کو جو گمان تک گزرتا ہے انسان کے دل اور ذہن میں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ ہر ڈھکی چھپی خفیہ ظاہر ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں شیطان کے پیچھے چلیں؟ ہمیں تو ظاہر ہے پھر رحمان کا دامن ہی تھامنا چاہیے۔ عقل مندی تو یہی ہے کہ ہم شیطان کو چھوڑ کے، اس کے وسوسوں کو چھوڑ کے اللہ کے وعدے پر اعتبار کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ کم نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم شیطان کے وسوسوں سے بچیں، اور سورۃ الناس، سورۃ الفلق کثرت سے پڑھنی چاہیے اس مقصد کے لیے کہ شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔